A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Muhammad Bhatt from UPS Bir Mahalla Chipora. Dear students, our today's subject is English class 7th and our today's topic is Laldead, dated 24th of June 2020. प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं ये 7th के इंग्लिश से हमने लिया है, जिसका नाम है ललदेद। आप बोर्ड की तरफ देखिए, यहाँ कुछ नए वर्ड्स हैं जिनकी मैंने मीनिंग यानी मायने लिखा है ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो जाए और आसानी से आपके समझ में आ जाए। एप्लीशंस यानी लक़ब, खिताब, लक़ब या खिताब। रिनोवर्ड शोहरत, मशहूर, शोहरत याफ्ता या मनूर मशहूर। रेनन्सेशन तर्क। शिफ्ट फला फूला। प्रिस्यूट्स तलाश तअक्कुब। ओवरवेलम्ड जज्बाती, ट्रेजर खजाना। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं, आप अपनी किताब निकालिए और पेज नंबर 10 पर आइए। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक कश्मीरी शायरा जिसका नाम ललदेद है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी किताब निकालिए और हम पढ़ना शुरू करेंगे। ललदेद 1320 to 1392, a 14th century poet, was born in Padmanpur near Pampur, Pulwama. She is known by various appellations like Lalla, Lal Arifa, Lal Ashwari and Laldead. She is the most respected and renowned woman saint poet of Kashmir. She was married at the age of 12, but her married life proved unhappy and she left her in-law at the age of 24 to take sannyas, renunciation. She was greatly influenced by the Shiite and Sufi schools of thought. She gave up worldly pursuits and pleasures to know God. प्यारे बच्चों, ललदेद 14वीं सदी की शायर थी। वो पदमानपुर, जो पामपुर पुलवामा के नज़दीक एक गाँव है, वहाँ पर पैदा हुई थी। ललदेद कश्मीरी अदब की सबसे मशहूर खातून शायर थी। ललदेद कई नामों से जानी जाती थी, जैसे लल, लल आरिफा, लल ऐश्वरी, ललदेद वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, ललदेद की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। जिस वक़्त ललदेद की शादी हुई उस वक़्त ललदेद की उम्र सिर्फ 12 साल थी, सिर्फ 12 साल थी और 24 बरस की उम्र में ललदेद की शादी टूट गई। ललदेद अपनी शादी से खुश नहीं थी। ललदेद अपनी शादी से खुश
یہ شادی سے خوش نہیں تھی اور 24 سال کی عمر میں اس کی شادی ٹوٹ گئی اور لال دیڈ جس کے بعد وہ ایک سنیاسی زندگی بسر کرنے لگی، یعنی وہ ایک فقیر کی زندگی بسر کرنے لگی۔ وہ نہ صرف شیوٹ فرقے، یہ ایک فرقے کا نام ہے جو ہندوؤں میں ہے، اس کی رکن تھی، بلکہ ایک بہت بڑی صوفی بھی تھی۔ پیارے بچوں، آپ کتاب کی طرف دیکھیں۔ She not only became a mystic of Kashmiri Shiite sect but also a Sufi saint. She created the mystic poetry called Waq, literally sayings or speech. Each Waq contains 4 lines, is a short poem structured around the theme popularly known as Lal Waqs. Her poetry is considered the earliest compositions in the Kashmiri language and play an important role in the history of Kashmiri literature. Her works represent the best teaching for mankind in the modern world. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions as races. These works described the relationship between man and God and deepest earth of the human soul, that is, to be one with the Almighty. پیارے بچوں، لل عارفہ نے عارفانہ شاعری لکھی جسے واق کہتے ہیں، جو صرف 4 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، جو لل واق کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی کشمیری زبان کی قدیم ترین شاعری مانی جاتی ہے، یعنی لال دیڈ نے جو شاعری لکھی ہے اس کو قدیم یعنی پرانے زمانے کی شاعری مانی جاتی ہے۔ اس کے کلام یعنی جدید دور کے انسانوں کے لیے بہترین ذخیرہ ہے، یعنی لال دیڈ نے جو کلام لکھے ہیں، پڑھے ہیں یا بتائے ہیں، وہ آج کے دور یعنی جدید آج کے دور کے انسانوں کے لیے ایک بہترین ذخیرہ ہے۔ وہ مختلف مذاہب اور فرقے کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی تھی، یعنی لال دیڈ مختلف مذاہب کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی تھی۔ اپنے کلام میں لال دیڈ نے کہا کہ انسان کو دنیاوی نظاروں میں نہ الجھنا چاہیے۔ اس کی شاعری انسانیت اور دانشمندی کا زندہ ثبوت ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، انشاءاللہ رحمان کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو اپلوڈ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو یہ لیکچر ہمیں مختصر، کیونکہ آپ کو بھی یہ پڑھنا ہے، اس کو نیٹ چاہیے، یہاں 2G سپیڈ ہے، وہ بھی پرابلم ہے، اس لیے ہمیں یہ مختصر کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج مجھے دیجیے اجازت، آپ خوش رہیے، اللہ حافظ۔